মানে আমি স্বাগত করছি আমার বেকারি ব্লগକୁ তো ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ରହିବ ତ ଆଜି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ କ'ଣ ମଜା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ ତ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ରାତିରେ 31 ତାରିଖ ଜାଣିଥିଲେ ତ ପିକନିକ ଆମେ ରାତିରେ କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜୁଟିଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ବେକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଲା ଖାଇଦିଏ କାହାକୁ ମନା କରିନି ଲାଜ ଖାଇବାରେ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁନିଆ ମିଳୁଛି ଦୁନିଆ ମାରିକି ପଳେଇବାକୁ ଆମର ଫିରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଦୁନିଆ ମାରିକି ପଳେଇବା ଆମର ଖାନା ଖାଇଦେବା ଫିରେ ଖାନା ଖାଇବା ଫିରେ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା फ्री फ्री समस्त फ्री खाए जितना जाओ फ्री खाए मागा मागनी खाए दुई भाई होला भाउ देखंतु गेम पी चलछंती के कमती नै बने खाइ दो टोटल गेम पुछंती तो हमरो खाइबार सरी गेला तो हम मागना खिया पुला खिया जानछंती गोटे गाडी रो जस्ट कुकुड़ा पड़ी थिला विधवा कुकुड़ा कोन पे से पड़ी लाइन तांकर तार जे स्वामी से मरि गेला तो ए भी आत्महत्या रास्ता कर देले तो ए सब हम मागना खिया समस्त ग्रुप में जाई गोटे गोटे टेस्ट करबे खाइबा तो आज खाइबार केते टेस्ट छै अपन कहबे नाइस नाइस चीज अपन की खाइले आज की जानी अपन मागना केते उली लगी अपन कोन खाइछंती रुटी अभी दवा पड़ा चिली किदे नाही ते जते की कोन ते आपण बनिଥିଲେ तो टेस्ट केमथि खाइले आपण